como ustedes saben, los domingos normalmente predico yo. But today the Lord has blessed us with Pero el día de hoy a dessert. el Señor nos ha regalado un postre. We have the privilege and honor of having our mother church pastor, my pastor, Pastor Ezekiel. Tenemos el privilegio de tener a nuestro pastor de nuestra iglesia madre, mi pastor, el pastor Ezequiel, And his son and my good friend Gio, my brother Gio. y su hijo y un buen amigo mío, Gio. We're so blessed to have Pastora and Pastor here. Thank you for Estamos being with us. tan bendecidos de tener a la pastora y al pastor con nosotros el día de hoy. También Gio and Rebecca, thank you guys for being with us. Gio, Rebeca, muchas gracias por estar con nosotros también. I'm going to ask for you to come forward. Y les pido que suben al escenario. As they come forward, let us prepare our hearts. The Lord has been moving so greatly this morning. Mientras que ellos pasan al altar, les pido que el Señor sigue moviéndose en nuestros corazones. Se ha movido en una gran manera en It nuestros is corazones. evident that the Lord has prepared something special for us today. Y es evidente que el Señor ha preparado algo especial para nosotros hoy So día. let us be prepared to receive that. Entonces, prepáranos, vamos a estar preparados para recibir eso hoy día. Amen. Thank you, Pastor. Thank you. Dios me los bendiga, iglesia. God bless you, church. Es una bendición grande el poder estar con ustedes en este día. It is a great blessing to be here with you all today. Me gustaría dar la oportunidad a mi amada esposa, la pastora Raquel, para que ella pueda y le saludes. Dios les bendiga, iglesia. God bless you, church. Es para nosotros un honor estar aquí It is for us an honor to be here. y me remonta a nuestros principios de Iglesia And Senda. it takes me back to our beginnings when we started. Fueron principios así pequeñitos, There were small beginnings, pero grandes en el espíritu. big in the spirit. Dios ve las cosas pequeñas grandes. God sees the small things as big things. Así que esto es una iglesia poderosa This is a powerful church que está en crecimiento. that is in the process of growth. Cuando se siembra la semilla no se ve. When you plant a seed, you can't see it. No ves grande la planta. You can't see the plant being big. Pero hoy nosotros, But today we, después de 22 años de estar after pastoreando, 22 years of pastoring, hemos visto cuán grande ha crecido la planta. we've seen how much fruit the plant has given. Así que la fidelidad, Therefore, faithfulness, su compromiso your commitment, y su lealtad a esta and your congregación, loyalty to this church, a Dios primeramente first to God, y después a este grupo de fieles que estamos and then aquí, to this faithful people who are here. hará que esta iglesia crezca. God will make this church grow. Así que Dios me los bendiga grandemente So God bless you tremendously. y prepárese para recibir la palabra del Señor. And be prepared to receive the Y word of the quiero Lord. felicitar antes de sentarme And I want to congratulate before I sit down a los pastores Reyes, to los Reyes, Pastor Reyes, Jordani y la pastora Pastor Daniela, Jordani, Pastora Daniela, grandes siervos de Dios great servants of God que mostraron fidelidad por muchos años en nuestra who congregación. showed faithfulness for many years in our congregation. Y Dios nos va promoviendo de step by step. And God continues to promote us step by step. Dios me los bendiga a todos y preparémonos para el mensaje. God bless you all. Let's prepare for the message. Hermoso el poder estar con ustedes. How beautiful it is to be together with you all. Y quiero decirle que se sentía de una manera muy especial la presencia del Espíritu en la casa. And I want to tell you, it felt so beautiful, the presence of the Lord in the house this morning. A veces hemos estado en iglesia ministrando donde realmente hay mucha gente Sometimes we've been in churches where truly there are so many people y poca presencia de Dios. and very little presence of Pero God. qué bueno cuando hay un buen grupo de personas But how good is it when there's a great group of y la people presencia del Señor es palpable. and the presence of the Lord is tangible? Y eso está ocurriendo en este And that lugar. is happening in this place. Nos gozamos We grandemente. are so joyful. And sister, I want to tell you, you have an amazing voice. Y te voy a decir que tienes una voz espectacular. Wow. Wow. Yo no sé ustedes, pero yo me estaba gozando grandemente con el avance y la adoración. I don't know about you all, but I was overjoyed with the worship and praise. No era this morning. solamente una voz hermosa, It wasn't just a beautiful voice, pero una voz ungida. but an anointed voice. Y eso es lo que hace la gran And diferencia. that's what makes a great Porque la difference. palabra declara que la unción rompe todo yugo. Because the word declares that anointing breaks all yokes.
Padre, gracias por darnos el privilegio Lord, thank you for giving us the privilege de compartir, Padre mío, tu palabra en este día. of being able to share your word in this day. Te pido que tu Santo Espíritu nos dé oídos espirituales We ask that your Holy Spirit give us spiritual ears para poder escuchar lo que tú quieres enseñarnos en este día. to be able to hear what you want to teach us this morning. Que esta palabra vive, ministre a nuestro corazón, That this living word minister to our hearts, transforme nuestra mente transform our y minds, produzca en nosotros lo necesario para hacer tu perfecta voluntad. and introduce in us the necessary to be in your perfect Te will. pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. We ask you this, Father, in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Yo quiero hoy hablarle bajo el tema I want to talk today under the topic sacrifica. sacrifice. Mientras yo reflexiono en los 23 años que llevamos pastoreando, As I reflect on the 23 years that we have been pastoring, he descubierto que hay ciertos principios I've discovered that there are certain principles que hacen realidad que una iglesia siga alcanzando la gente que no conoce a Cristo. that makes it a reality, certain things that and reach people who do not know Christ. Y cuando miramos las escrituras, And when we look at the scriptures, esos principios se repiten una y otra vez. these principles are repeated once and time again. Por eso yo quiero hablarle hoy bajo ese tema, sacrifica. That's why I want to speak under the topic sacrifice. Y vamos a darnos cuenta que realmente son tres principios And we're going to realize that truly there are three que principles Dios exige de su iglesia. that God demands of His church. Ahora, quiero que usted medite en esto. Now I want you to meditate on this. Es muy probable que cuando usted escucha la palabra sacrifica, It's very likely that when you hear the word sacrifice, inmediatamente venga a su mente varias cosas. immediately a variety of things come to mind. Porque todos en un momento u otro hemos hecho sacrificios. Because all of us at one time or another have made sacrifices. La mayoría de nosotros sabemos The majority of us know qué es sacrificar algo, what it means to sacrifice something. porque lo hemos experimentado de manera personal. Because we've experienced it in a personal way. Ahora quiero que me escuche con cuidado, Now I want you to listen to me carefully. porque la pregunta más importante Because the most important question no es qué tenemos que sacrificar, is not what do we have to sacrifice, sino por quién nos estamos sacrificando. but for whom we are sacrificing. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. La pregunta más importante The most important question no es lo que tenemos que sacrificar, isn't what do we have to sino sacrifice, por quién tenemos que sacrificarnos. but for whom do we have to sacrifice. Mire, la mayoría de nosotros Look, the majority of us estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas are willing to sacrifice many things para obtener un beneficio personal. to obtain some personal benefit. Aquellos que somos inmigrantes Some who are immigrants hemos sacrificado muchas cosas para llegar al país de los sueños. have sacrificed many things to get to our nation of dreams. Algunos han hecho sacrificios financieros Some of us have made financial y han sacrifices viajado cientos y miles de millas para llegar a este país de oportunidades. and have traveled hundreds, if not thousands of miles to come to this nation of opportunity. Otros han sacrificado a su familia, Some have sacrificed their families, sus relaciones familiares, their family relationships, dejando atrás parte de su familia en sus países natales leaving behind part of their family and their native nation para poder lograr ciertas cosas en este país. to be able to reach certain dreams in this country. Otros han sacrificado su tiempo, Others have sacrificed their time, dejando de dormir, sleeping less, trabajando 2 y 3 empleos working 2 or 3 different jobs con el propósito de poder alcanzar la casa de su sueño, with the purpose of being able to reach the house of their el dreams, carro de su sueño the car of their dreams, o las cosas que quisimos alcanzar para nuestros hijos. or the things that we want to reach for our children. Ahora, yo podría seguir mencionando una lista larga de sacrificios que todos hemos hecho. And I could go on mentioning a list of sacrifices that maybe you and I have made. Yo recuerdo que cuando llegué aquí hace 34 años atrás, I remember that when I came here close to 34 years ago, llegué solo con mi maletita y la ropa. I came only with a suitcase and some clothes. Dejé a mi amada esposa, que era mi novia de compromiso en Puerto Rico, I had left my wife, who at the time was my girlfriend or Fiancé. my fiance at the time. Dejé el resto de mi familia, I left the rest of my un family, montón de amigos, a bunch of friends, mi idioma my language, para venir a este país. to come to this Hay country. muchos sacrificios que constantemente hacemos. Look, there are so many sacrifices that we constantly make. Ahora, lo que quiero que recordemos es esto. Now, I want you all to understand is this.
es que todos nosotros estamos dispuestos a hacer sacrificios personales, is that all of us are willing to make personal sacrifices, incluyendo a los cristianos, including Christians, para obtener un beneficio personal. to obtain a personal benefit. Pero aquí está la pregunta importante. But here is the important question. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificarse para el bienestar de otros? But how much of us are willing to sacrifice ourselves for the well-being of others? ¿Recuerdan la pregunta que le dije? Remember the question I asked you a few minutes ago? Que lo importante no es qué tenemos que sacrificar, That the important thing is not what we have to sino sacrifice, por quién nos estamos sacrificando. but for whom we are sacrificing. Si nosotros queremos glorificar a Dios con nuestras vidas, If we want to glorify God with our lives, si esta iglesia quiere cumplir la misión de Dios de hacer discípulos, if this church wants to accomplish the mission of being able to make disciples, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de otros. then we have to be willing to sacrifice ourselves for the well-being of others. La Biblia está llena de ejemplos The Bible is full of examples de personas que se sacrificaron para cumplir el llamado y la misión de Dios. of people who sacrificed themselves to be able to reach the calling of God. Ahora sabemos algo importantísimo, Now, we know something que extremely nuestro important, mayor ejemplo de sacrificio that our greatest example of sacrifice es nuestro Señor Jesucristo, is our Lord Jesus Christ, quien voluntariamente derramó su sangre en una cruz para el perdón de nuestros pecados. who voluntarily sacrificed his life on the cross for the forgiveness of our sins. Ahora, si aplicamos esa pregunta anterior Now, if we apply that previous questioning a la vida de Jesucristo to the life of Jesus y nos Christ, preguntamos por quién se sacrificó Jesús, and we ask ourselves, whom did Jesus sacrifice his life for? creo que la mayoría sabemos la respuesta. I think the majority of us know the response. Sabemos que una de las razones por la cual nosotros amamos a Jesucristo We know that the majority of one of the reasons why we sacrifice ourselves es porque su sacrificio is because Jesus' no sacrifice fue hecho para el beneficio personal de él, was not for his personal benefit, sino por el bienestar del mundo completo. but for the well-being of the entire world. Mire, uno de los retos más grandes que nosotros tenemos como cristianos Look, one of the greatest challenges that we have as Christians nos lo presenta el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 4. is presented by the Apostle Paul in Philippians chapter 2, verse 4. Pablo escribió esto, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. Paul says, don't look out only for your own interests. Si me ayudan allá con la transparencia, por favor. Filipenses 2:4 Philippians 2:4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. says, don't look out only for your own Ahora, interests. observe esa palabra, la palabra solo. Now observe that word, only. No se ocupen solo de sus propios intereses, Don't look out only for your own interests, sino también procuren interesarse en los demás. but take an interest in others too. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? What is Paul trying to say here? Él no tiene ninguna inconveniencia en que nosotros busquemos nuestros beneficios He doesn't have any inconvenience of us trying to find our own benefit o nuestros intereses. or our own interests. Pero lo que Pablo nos exhorta es que no nos enfoquemos solamente But what Paul is encouraging us to do is that we don't only focus en nuestros propios intereses, in our own interests, sino también procuremos interesarnos en los demás. but let us also take an interest in others too. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? Ese es el reto que Dios nos lanza a nosotros. That's the challenge that God sends toward us. Mire, cuando yo trabajaba a tiempo completo con la Agencia de Protección Ambiental, When I was working at a full-time capacity for the Environmental Protection Agency, recuerdo que apareció una oportunidad para viajar a nivel internacional. I remember they're presented an opportunity to travel in an international basis. Estaban buscando una persona bilingüe que hablara español e inglés. They were looking for a bilingual individual who could speak Spanish and Y English. recuerdo que una persona muy prominente en la agencia me dijo, Ezequiel, aplica, que yo sé que te lo van a dar a ti. And I remember a very prominent person in the agencies told me to apply because they said, I know they'll give it to you. Es para llevar diferentes programas ambientales al Caribe, a Centro y Sudamérica. It's to give different environmental programs to South America and the Caribbean. Ese era uno de mis sueños. That was one of my dreams. Pero alcanzar mi sueño requiere primero preguntarle a Dios si esa es su voluntad. But to reach my dreams required first to ask God if that was His Si yo will. estuviese pensando solamente en mi propio interés, If I was thinking only in my own en mi interests, propio beneficio, in my own benefit, la respuesta era muy sencilla. the response was very simple. Por supuesto que voy a
tomar la posición. Of course, I'm going to take the position. Pero cuando fui en oración, But when I would go out in prayer, Dios me hizo esa pregunta. God made that question to me. ¿Quién estás haciendo el sacrificio? To whom are you making that sacrifice? ¿Para beneficio de quién? For whose benefit? ¿Para beneficio tuyo For your benefit o para beneficio de los demás? or for the benefit of others? Y aunque la oferta estaba buena, And even though the offer was good, significaba un aumento considerable de salario, it meant a considerable increase in salary. viajar por diferentes partes del mundo. Traveling different parts of the world. Cuando yo reflexioné lo que la palabra de Dios me dice, When I was reflecting on what the Word of God says, Espíritu Santo me dijo, no tomes esa posición. the Holy Spirit told me, do not take that Porque aunque position. trae beneficio personal para ti, Because even though it brings benefit to you, trae muy poco beneficio al resto de mis hermanos que necesitan la verdad de Dios. it brings very little benefit of the other brothers who need the truth of God. Y tuve que decir, Señor, que se haga tu voluntad And I y had no to la say, mía. Lord, let your will be done and not mine. Entonces, lo que yo quiero hacer para que entendamos de qué yo estoy hablando So what I want to do to understand what I'm talking about es ir a la palabra de Dios. is to go into the Word of God. Porque es importante que sepamos esto. Because it's important to know this. Estos principios que voy a compartir con ustedes, These principles that I'm going to share with you all. aunque los he aprendido caminando por 23 años como pastor, And although I've learned it walking for 23 years as a pastor, no son principios nuevos. they're not new Son principles. principios que están plasmados en la escritura hace siglos. These are principles that are embedded in the Word for centuries. Y quiero tomar un pasaje bíblico del libro de Josué, And I want to take a biblical passage in the book of Joshua, porque este libro muestra una etapa nueva para la nación de Israel. because this book takes a new chapter in the Israelite nation. Moisés Moses had died, y ahora estaba Josué listo por dirigir la nación a la tierra prometida. and now Joshua is getting ready to lead the Israelite nation to the promised Y land. Dios comienza a hablarle a Josué de lo que debía hacer And God begins to speak to Joshua of what he should do para poder cumplir la misión de Dios. to be able to fulfill the mission of God. Y vamos a ver estas tres cosas. And let's see these three things. Lo primero que Dios nos llama a sacrificar The first thing God calls you to sacrifice es Dios te llama a sacrificar tus recursos. is that God calls you to sacrifice your resources. Josué 1, versículo 10 al 11. Joshua chapter 1 verses 10 through 11. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. So Joshua ordered the officers of the people. Note que a primero que le habla es a los líderes. Remember, the first people he speaks to are the leaders. Le dio la orden a los jefes del pueblo. He gave the orders to the bosses Mira, of the maduro, people. escúcheme con cuidado. Please listen to me carefully. Dios le ha dado unos líderes a ustedes. God has given leaders to you Y all. Dios le va a hablar primero a ellos como líderes. And God will speak to you all first to them as leaders. Dios le va a dar la estrategia que ustedes deben seguir como iglesia. God will give them the strategies that you all must follow as a church. Eso es lo que Dios hizo con Josué. That's what God did with Dios Joshua. le habla a Josué He speaks to y Joshua, Josué le habla a la nación. and Joshua speaks to the nation. Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. So Joshua ordered the officers of the people, Vayan por todo el campamento go through the camp y díganle al pueblo. and tell the people. ¿A quién se lo dijo? Who did he tell? Díganle al pueblo Tell the people que prepare provisiones, to begin to get the provisions ready. porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán 3 days from now, you will cross the Jordan River para tomar posesión de la tierra que Dios el Señor les da como herencia. to go in and take possession of the land the Lord your God is giving you for your own. Y yo puedo apreciar por lo menos 3 o 4 diferentes principios de este punto número 1. And I can appreciate 2 or 3 different principles within this word. Primero, el llamado no fue para una persona en particular, First, this calling was not for a particular individual, sino fue para todo el pueblo. but it was for all the people. Pathway Church, Iglesia Senda. el llamado es para ustedes. The calling is for you. Dios le habla a los pastores, God has spoken to the pero el pastors, llamado es para la iglesia. but the call is for the church. No es para una persona en particular, It's not for a particular individual, sino para todo el pueblo. but for the entire Mire, lo que people. Dios va a alcanzar en Cartersville, Look, what God is going to do in lo va a Cartersville, hacer a través de un pueblo unido, He's going to do it through a united people. a través de involucrar
la involucración de todos los miembros. through the involvement of all its members. Lo otro que vemos aquí que el llamado incluía preparar provisiones The other thing we see here was that it was required to get provisions ready para poder juntos enfrentar el proyecto de conquistar la tierra prometida. so that together they could face the project of conquering the promised land. Ahora, cuando dice, dígale al pueblo que prepare provisiones, Now, when it says to tell the people to get their provisions ready, no estamos hablando de cualquier provisión. we're not just talking about any type of provision. Había muchas provisiones que tenían que preparar. There were plenty of provisions that they had to prepare for. De hecho, como vamos a ver más adelante, Actually, as we're going to see further on, la conquista de esta tierra the conquering of this land se estima que tomó entre 7 a 14 años. was it seen that it had to take about 7 to 14 years. ¿Te puedes imaginar la cantidad de provisiones que tenían que preparar Can you imagine the amount of provisions that they had to prepare for para sostener a estos hombres que iban a conquistar esas tierras? to be able to sustain these men that were going to conquer these Es lands? muchas las provisiones. Many the provision. Ahora, si leemos esto a la ligera, Now, if we read this too quickly, puede que perdamos una enseñanza muy importante. it could be that we lose sight of an important principle. Dice, porque dentro de 3 It says the phrase, for within 3 days. esa frase, porque dentro de 3 días For within 3 days, that phrase. van a cruzar el Jordán para tomar posesión de esa tierra, Going to cross the Jordan River to take possession of that land. es simbólico de algo que tenemos que hacer antes It is symbolic of something that we must do before de conquistar lo que Dios tiene para nosotros. we conquer what God has for us. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? What is it that we have to do? Hay que hacer provisión para poder conquistar lo que Dios quiere que conquistemos. We have to make provision to conquer what God wants us to O sea, conquer. tenemos que involucrar nuestros recursos financieros para que eso se haga una realidad. We must invest our financial resources to make it a reality. Ahora, ¿por qué es que Dios hace eso de esta manera? Now, why does God do it this way? Creo que la razón es porque Dios quiere que seamos partes de las obras maravillosas de Dios sobre la faz de la tierra. And I think it's because God wants us to be part of the marvelous workings of His kingdom here on earth. No hay nada más hermoso que ser parte de algo más grande que nosotros mismos. There's nothing more beautiful than to be part of something bigger than ourselves. Lo hacemos con nuestro tiempo, con nuestros recursos y con nuestras finanzas. We do it with our time, with our resources, and with our finances. Hay un hombre muy conocido por la mayoría de nosotros, Look, there is a well-known man known by us que es el ya fallecido evangelista y maestro Oswald Chambers. who is the late evangelist and teacher Oswald Chambers. Él dijo esta palabra: And he said these words. el verdadero examen de generosidad Says the true test of generosity no es cuánto damos, is not how much we give, sino cuánto no damos. but how much we don't give. Eso llamó muchísimo mi atención. That really caught my attention. Déjeme dar un ejemplo personal. Let me give you a personal example. Yo no le estoy hablando de algo que yo no he vivido. I'm not telling you about something that I personally have not lived. Recuerdo que después de como unos 10 años de estar trabajando aquí en los Estados Unidos, I remember after 10 years already working here in the U.S., por primera vez logré tener un ahorro. for the first time I was able to save up money. ¿Cuántos saben que cuando llegamos aquí llegamos totalmente pelados? How many know that when we get here, sometimes we come completely scarce? Y a veces lo que ganamos vamos pagando poquito a poco And what we can pay, we start paying off little by little, nuestro compromiso. our commitment. Pero llega un momento que si somos buenos administradores, But there comes a time when we are good administrators con of la our money. bendición de Dios podemos ahorrar algo. With the blessing of God, we can be able to save up something. 10 años trabajando, 10 years working. por primera vez. For the first time, I have some Y savings. recuerdo que llega un pastor llamado Abel Sánchez desde México. And I remember a pastor came named Abel Sanchez from Mexico. Vino a predicar a nuestra He iglesia came to preach at our church. y me estaba levantando fondos para la construcción de un templo. And I remember that he told us that he was lifting up funds or raising funds for the construction of a temple. De llevarlo a para que viera algunos sitios turísticos. And I wanted to take him to downtown Atlanta to see some tourist attractions. Cuando estoy caminando a Martin Luther King Jr., And I remember when I'm driving or walking through Martin Luther King Jr. Drive, voz del Espíritu que me dijo estas palabras. I heard the voice of the Spirit tell me these words. Ezequiel, dale tus ahorros al pastor Abel para la construcción de su templo. Pastor, give your savings for the construction of the temple to Pastor Abel Por Sanchez. supuesto, yo me hice así en la oreja, dije, ese no es Dios que me está hablando. Of course, I did like this to my ear. I was like, that's not God talking to me.
mucho tiempo. Not much time passed. Había dado apenas unos pasos más. Only a few more steps I took. Cuando volví a escuchar la voz del Espíritu que me dijo: When I heard the voice of the Spirit again tell me, dale lo que tienes en tu cuenta de ahorro al pastor Abel Sánchez para la construcción de su templo. give what is in your savings account to Pastor Abel Sanchez for the construction of his temple. Mira, hermano, era la primera vez que yo tenía un ahorro. Look, it was the first time ever I had some sort of savings. Y Dios quiso probarme. But that's how God wanted to Y test déjeme me. decirle, en obediencia a la voz del Espíritu Santo, But let me tell you, in obedience to the voice of the Holy hice Spirit, exactamente lo que Dios me dijo. I did exactly what God told me to do. Ahora, quiero preguntarle por qué Dios lo hizo en ese momento. But let me tell you, why did God do it in that time? Porque Why? Dios espera que yo hubiese hecho un ahorro y me pide que le dé todo lo que tenía en mi cuenta de ahorro. Why would God wait till I had so much in savings and then give all of my savings to Him? Porque Dios quería extirpar de mi corazón el egoísmo. Because God wanted to eradicate from my heart Es selfishness. bien fácil dar cuando tú estás dando para ti o tu familia. It's very easy to give when you're giving for yourself or for your Es family. diferente dar cuando tú no tienes ningún beneficio personal en tu dádiva. But it's very difficult to give when you have no personal gain in your giving. Mire, pero una cosa, cuando Dios te pide, But let me tell you, when God asks of you, it's because He wants you to give. I don't have time to share the entire story, pero solamente le voy a decir esto. but I'm only going to share this. Dios me bendijo en mi trabajo con un bono 3 veces más que todos mis ahorros. God blessed me with a bonus 3 times the amount of all my savings. That's a faithful God. Y mira, no damos para que Dios nos dé. And look, we do not give for God to give to us. Damos porque somos dadores alegres. We give because we are cheerful Damos, givers. queremos ser parte de lo que Dios está haciendo sobre la faz de la tierra. We give because we want to be part of what God is doing on the face of the earth. La motivación debe ser nuestro amor por Dios y nuestro agradecimiento a Él. Our motivation should be our love for God and our thankfulness toward Him. Esto es lo que Dios me ha enseñado. This is what God has taught me. Y esto es un dicho que Dios me dio en resumen de lo que le estoy diciendo. And this is a saying that God gave me in summary of everything we've said. La generosidad no es medida por la cantidad de nuestra ofrenda, Generosity is not measured by the amount of our offering, sino por el grado de sacrificio con que lo damos. but by the grade of sacrifice with which we give it. Déjeme decirle, era un gran sacrificio Look, it was a great sacrifice dar todo mis ahorros to give all of my para la savings construcción de un templo que yo no estaba pastoreando. for the construction of a temple that I wasn't pastoring. Pero eso es lo que Dios hace. But that's what God does. Dios es un Dios fiel. God is a faithful God. Mire, yo podía pasar honestamente horas completas, pero no lo voy a hacer. Look, I could spend hours fully, but I'm not going to do it. Dando testimonio de lo que Dios ha hecho provisión para nuestra iglesia. Giving testimony of what God has done in provision for our church. Pero solo le voy a decir esto. But I'm only going to say this. Un día mientras yo oraba al Señor, One day as I was praying to God, Dios me dio esta palabra profética. God gave me this prophetic word. Me dijo, mientras más siembres afuera, He said, the more you plant outside, más voy a bendecir tu casa. the more I will bless your house. Historia larga corta. Long story short, Por 3 años ayudamos a construir 3 templos que no eran nuestros. for 3 years we helped build temples that were not our own. Invertimos cerca de $50,000 en construir otro templo que no eran nuestros. We invested close to $50,000 to build a church that was not our own. A los 3 años Dios nos dio nuestro propio templo. And within 3 years, God gave us our own church. Ahora le cuento esta historia más interesante. Now, can I share the story a little bit more interesting? Es que en una semana, escúcheme claro, Is that in 1 week, listen en carefully, una semana in 1 week, Dios tocó el corazón de 2 personas en nuestra iglesia. God touched the heart of 2 individuals within our church. Uno dio $40,000 One gave y otro dio $40,000 $60,000 and another gave $60,000 para la compra de nuestro templo. for the buying of our temple. En otras palabras, lo que a mí me tomó 3 años dar $50,000, In other words, what took us 3 years to give $50,000 to, Dios nos lo devolvió en una semana duplicado. God gave it to us in a week,
double the amount. Mira, sea generoso con la obra de Dios. Look, be generous with the work of God. Entonces, resumiendo el primer punto, So summarizing the first point, Dios nos llama a nosotros a sacrificar nuestros recursos. God calls us to sacrifice of our resources. Y la razón que Dios hace esto Look, the reason why es God porque does this vivimos en una sociedad individualista, is because we live in a society that is so individualistic, donde cada uno lucha por lo suyo. where every single person is fighting for their own. Y a veces olvidamos a los demás que nos rodean. And sometimes we forget about those who surround us. ¿Sabe lo que nosotros hemos hecho hasta este momento? You know what we have done up to this moment in this place? Sabemos que la bendición está en dar y no recibir. Because we know that the blessing is in giving and not receiving. La iglesia madre The mother church ya ha sembrado cerca de $95,000 en Pathway Church. has already planted close to $95,000 in Pathway Church Renta. North to pay the rent, Comprando los equipos que se necesitan. buying all the equipment that is needed. Pero estamos viendo a Dios bendecirnos aún más. But we're seeing God bless us even more. Ahora es el tiempo de unirnos como iglesia Now it's time to unite ourselves as a y church seguir sembrando financieramente and continue to plant financially para que otros puedan conocer la buena nueva del evangelio. so that others can know the good news of the gospel. Entonces Dios nos llama a sacrificar nuestros recursos. So God calls us to sacrifice of our resources. Lo segundo que Dios nos llama a sacrificar, The second thing God calls us to sacrifice. déjeme decir, si usted pensaba que la parte financiera era la más difícil, se equivocó. And let me tell you, if you thought that the financial aspect was the most difficult, Esa es la parte más fácil. that's the easiest one. Segundo punto es este. The second point is this. Dios nos llama a sacrificar nuestra vida. God calls us to sacrifice our life. Josué 1, versículos 12 y 13. Joshua chapter 1 verses 12 through 13. A los Rubenitas, a los Gaditas, a la media tribu de Manasés. But to the Reubenites, the Gadites, and the half tribe of Manasseh, Josué le mandó diciendo, Joshua said, recuerden la orden que les dio Moisés, remember the command that Moses, siervo del Señor. the servant of the Lord, Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. the Lord God has given you rest and has given you this land. Me llama la atención que le dice, recuerden. It draws my attention that he says, remember. Miras, somos seres humanos olvidadizos. Look, we are forgetful human beings. Ya Dios le había dado una orden a la nación de Israel, God had already given an order to the nation of Israel, un mandato a través de Moisés, a mandate through Moses, y Josué simplemente le está recordando el mandato que ya Dios le había dado. and Joshua is simply reminding them of the mandate that God had already given them. Recuerden la orden que le dio Moisés. Remember the command that Moses gave you. Dice, Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. The Lord God has given you rest and has given you this land. Que es lo que le está recordando Josué a la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés. What is Joshua reminding these tribes of the Reubenites, Gadites, and Manasseh? Que no se olvidaran That they not forget que ya Dios le ha dado reposo a ellos. that God had already given them Que rest. ya Dios los había bendecido con su propia tierra. That God had already blessed them with their own land. Es interesante que ahora Josué no le está hablando a las 12 tribus de Israel. It's interesting that Joshua here is not specifically speaking to the 12 tribes of Israel only. Le está hablando específicamente a 3 de las tribus. He's speaking specifically to 3 of the La tribes. de Rubén, la de Gad y la de Manasés. To Reuben, Gad, and Manasseh. ¿Por qué es que Dios le habla a estas 3 tribus? Why is God speaking specifically to these 3 tribes? Porque eran de las 12 tribus, eran las únicas tribus que ya tenían sus tierras. Because of the 12 tribes, these were the only 3 tribes that already had their land. Ellos estaban al este del Jordán They were at the east of the y Jordan ya River. tenían sus posesiones y vivían en paz. And they already had their possession and lived in peace. Pero aún quedaban 9 tribus But there were still 9 tribes que no tenían sus tierras todavía. that did not have their lands yet. Entonces es muy importante que tengamos en mente lo que está sucediendo en este contexto. So it's very important that we understand what is happening in this context. La razón lo que yo quiero que ustedes entiendan aquí es esto. What I want you all to understand is this. La razón por la cual Dios nos da reposo y una herencia The reason why God gives us rest and an inheritance no es para que pongamos la hamaca en la casa y crucemos los brazos, levantemos las piernas. is not that we set up a camp here at home and that we cross our legs and cross our arms. Don't put your hammock up yet. No ponga tu hamaca todavía. Don't put your hammock up.
Dios nos bendice God blesses us para que podamos ayudar también a otros a encontrar su descanso. so that we can also help others reach their rest. Entonces, le habló primero a la tribu de Rubén, de Gad y Manasés. So he speaks first to the tribe of Reuben, Gad, and Manasseh. ¿Ok? Y ahora mira lo que le dice en el versículo 14. And now look at what he says in verse 14. Dice, sus esposas, sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. It says, your wives, your children, and your livestock may stay in the land that Moses gave you east of the Jordan River. Mas vosotros, But you, todos los valientes y fuertes, all the brave and strong, cruzarán armados al frente de sus hermanos y les ayudaréis. will cross armed before your brothers and will help them. Ahora, por favor, no pasemos ligero sobre esto. Now let's not go too quickly over this. Había un sacrificio que estos hombres tenían que hacer. There was a sacrifice that these men had to make. Les ordenó Josué que sus esposas y sus hijos Joshua ordered that their wives and their children se iban a quedar al este del Jordán. were to stay to the east of the Jordan. Y ellos iban a ir sin sus familias And they were going to go without their families a pelear por el descanso y la herencia de las otras 9 tribus. to be able to fight for the rest of the other tribes. Ahora, déjenme decirle algo, no solamente tenían que dejar sus familias atrás. But let me tell you something. They not only had to leave their family behind, No olvide por cuánto tiempo. don't forget to what amount, for how Se much time. estima que pasó entre 7 y 14 años It's estimated that it was about 7 to 14 years hasta que conquistaron las tierras para estas 9 tribus. until they conquered the lands for these other 9 Ahora, tribes. escuchen lo que ellos tenían que hacer. Now listen to what they had to do. Dice, cruzarán armados. It says they will cross armed. ¿A dónde? Where? Al frente Before de sus hermanos. their brothers. En los tiempos de antes, los que tenían más riesgo en una guerra In the previous times, those who had the greatest risk in a war no eran los que se quedaban atrás en la retaguardia, were not the ones that were hanging back in the reserves, sino los que estaban al frente encontrando por primera vez al enemigo. but those who are on the front lines encountering the enemy Entonces, ¿qué firsthand. es lo que Dios está haciendo? So what is God doing Le here? estaba llamando a sacrificar su propia vida. He was calling them to sacrifice their very own lives. El sacrificio demandaba pasar tiempo apartado de su familia, The sacrifice demanded that they spend time away from their families, pero también les llamaba a arriesgar su propia vida por la herencia de sus hermanos. but it also called them to sacrifice their own life for the inheritance of their brothers. Por favor, no olvide de perspectiva esto. Look, please don't lose sight of this. Ellos no tenían absolutamente nada que ganar. They had absolutely nothing to gain. No había ningún tipo de beneficio personal para ellos. There was absolutely no personal benefit for them. Era simplemente un acto de puro amor por sus hermanos. It was simply an act of pure love for their brothers. ¿A qué le parece misioneros que van a otras partes del mundo? This looks like the missionaries that go on to other parts of the Algunos world. de ellos mueren en el campo de misioneros Some of them die on the missionary por fields llevar las buenas nuevas del evangelio. to be able to bring the good news of the gospel. Nosotros también tenemos que sacrificar nuestras vidas. We must also sacrifice of our lives. El sacrificio que Dios tiene en mente The sacrifice that God has in mind no está caracterizado por personas que luchan solas, is not characterized by people fighting alone, sino por personas que luchan juntas para traer descanso a otros. but by people fighting together to bring rest and freedom. Mira, esto es lo que yo he descubierto. Look, this is what I've discovered. Es que no hay vida plena sin rendimiento pleno. That there is no full life without full surrender. No hay vida plena sin rendimiento pleno. There is no full life without full surrender. La verdadera vida comienza cuando renunciamos a la nuestra. True life begins when we renounce our own. Usted nunca va a poder disfrutar la vida al máximo You will never be able to enjoy life at its maximum hasta que usted se entregue por completo a servir a otros. until you surrender yourself completely to Cuando usted others. rinde su voluntad a Dios sobre todas las cosas, When you surrender your will to God above all else, el fruto va a ser abundante. the fruit is going to be abundant. Jesús dijo esta palabra en Getsemaní: Jesus said these words in Gethsemane. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lord, let not my will be done, but let your will be Pero done. ¿qué ocurrió cuando Jesús muere y resucita? But what happened when Jesus died but is risen again?
millares y millares de personas han venido a Cristo. Multitudes upon multitudes of people have come to Cuando Christ. tú y yo nos sacrificamos por el reino de Dios, When you and I sacrifice ourselves for the kingdom of God, millares y millares de personas vendrán a Cristo. multitudes and multitudes of people will come to Esa es la Christ. promesa de Dios. That is the promise of God. Pero para eso tenemos que rendirnos sin reserva alguna a nuestro Dios. Before that, we must surrender our lives without reservation. Entonces, resumiendo, So in summary, lo primero que Dios nos llama a sacrificar son nuestros recursos. the first thing God calls us to sacrifice are our resources. Lo segundo que Dios nos llama a sacrificar es nuestra vida. The second thing God calls us to sacrifice is our life. Y lo tercero que Dios nos llama a sacrificar es nuestro tiempo. And the third thing God calls us to sacrifice is our time. Las tres tribus de Rubén, de Gad y de Manasés The three tribes of Reuben, Gad, and Manasseh fueron llamados a sacrificarse por las otras 9 tribus. were called to sacrifice themselves for the other 9 tribes. Dijimos que Él les dijo, tienen que cruzar al frente de ellos armados para luchar por su herencia. It says that they had to go marching before them to fight for their inheritance. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? The question was, for how much time? ¿O hasta cuándo? Or when? El versículo 15 nos da la respuesta. Verse 15 gives us the answer. Dice, hasta que el Señor les dé reposo como lo ha hecho con ustedes. It says, until the Lord gives them rest as he has given you rest. Y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. And until they too possess the land the Lord your God is giving them. Y ya yo le acabo de decir que esto tomó cerca de 7 a 14 años. And I just got done saying that this has taken about 7 to 14 years. Usted puede leer Josué capítulo 1 hasta el capítulo 22. You can read from Joshua chapter 1 up to Joshua chapter Lo 22. tienen de asignación esta semana, ¿ok? You have it as homework this week, okay? Para que puedan entender el contexto. So you can understand the context. Ahora, ¿hasta cuándo? But until when? Hasta que el Señor le dé reposo a ellos, Until the Lord gives them rest como lo ha hecho con ustedes. as he has given you Hasta rest. que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios le da. And until they too possess the land the Lord your God is giving them. Y por si ellos no entendían, mire lo que Dios le dice. And if they didn't understand, listen to what the Lord told them. Solo entonces Only then podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. may you return to your land and occupy it. La orden fue clara. The order was clear. Le iba a costar sacrificio, recursos y tiempo alcanzar la herencia de sus hermanos. It was going to take time, resources, energy to be able to reach that inheritance for En the otras brothers. palabras, In other words, Esto no era un sacrificio temporal, this was not a temporary sacrifice. era un compromiso total It was a total commitment y un compromiso a largo plazo. and a long-term commitment. Pastor y Daniela han experimentado esto. Pastors Jordani and Daniela have experienced this very Es que thing. algunos a veces caminan con nosotros por un tiempito Is that some people can walk with us for a time y después no le vemos ni el pelo. and then we don't even see their hair around. Gloria a Dios Glory to God. que Dios ha traído gente comprometida a nuestra iglesia. That God has brought committed people to our church. Los pastores caminan son esos 12 o 14 años The pastors have been with us for about 12 to 14 years y already. ahora Dios los tiene caminando en esta jornada. And now God has them walking in this journey. Nuestros cofundadores, que era el pastor Rubén y Joyce, Our co-founders, who are pastors Ruben and Joyce, llevan 23 años con nosotros. have been with us for 23 years. Eso habla de un compromiso a largo plazo. That speaks of a long-term commitment. Mire, iglesia, yo les exhorto a que ustedes hagan un compromiso delante de Dios Listen, church, I encourage you to make a commitment with God, de apoyar a estos siervos de Dios. to support these A servants veces of the no Lord. sabemos las lágrimas que se derraman en silencio, Sometimes we don't know the tears that are shed in private, las horas buscando la presencia del Señor, the hours spent seeking the presence of pidiéndole a Dios God, que traiga gente del norte, del sur, del este, del oeste, asking God to bring people from the north, south, east, and west, y que perseveren ayudando a la obra del Señor. and that they persevere helping the work of the kingdom of Ese es el God. llamado y la oración de cada uno de nosotros como pastores. That is the calling for each one of us as pastors. Hay que sacrificar nuestro tiempo. We have to sacrifice our time. Alguien me dijo, pastor, ¿usted está seguro que usted quiere comenzar un segundo servicio? Some of us told me, Pastor, are you sure you want to start a second service? Si Dios lo permite, en agosto comenzamos un segundo servicio en la iglesia madre. God willing, in August, we're going to be starting a second service in our mother church. Yo sé que va a ser un sacrificio aún mayor, I know it's going to be an even greater sacrifice, pero por el Señor
vale la pena. But for God, it's Dios worth me it. dijo, sigue trabajando God told me, keep working hasta que los otros también consigan su descanso. until others also find their rest. Y con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. And with the help of the Lord, we're going to accomplish that. Ya estoy casi por terminar. I'm about to finish. Ahora quiero que entiendan esto. Now, I want you to understand Y this. estamos en el capítulo 1 de Josué. We're in chapter 1 of Joshua. Vamos a adelantarnos al capítulo 22. Let's skip ahead to chapter 22. Porque ahí vamos a ver que tomó entre 7 y 14 años que esa visión se hiciera una realidad. Because we realized that took about 7 to 14 years for this vision to become a reality. Josué capítulo 22 versículo 1 al 2. Joshua chapter 22 verses 1 through 2. Entonces Josué llamó a quienes, Then Joshua called who? a las mismas 3 tribus que le había dado la orden al principio en el capítulo 1. To the same 3 tribes that he gave the orders to in chapter 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Then Joshua called the Reubenites, the Gadites, and the half tribe of Manasseh and said to them, ustedes han guardado todo, you have kept everything todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. that Moses, the servant of the Lord, commanded you. Y han obedecido mi voz en todo, And you have obeyed my voice in all lo que os he mandado. that I have commanded you. ¿Qué es lo que le está diciendo Josué a la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés? What is Joshua telling the tribe of Reuben, Gad, and Manasseh? Que la bendición de Dios viene a través de la obediencia total. That the blessings of God come from total obedience. Dios no bendice obediencias parciales. God does not bless partial Si no, obedience. pregúntele al rey Saúl. If not, ask King Saul. Dios le quitó el reinado al rey Saúl. God took away the king status of Saul Obedeció parcialmente lo que Dios le había dicho. because he partially obeyed what God spoke to him. Quiere que le obedezcamos totalmente. God wants us to bless him totally. Ahora, no siempre para beneficio nuestro. Now, it's not always for our own benefit. La obediencia total que Dios le pedía a ellos The total obedience that God wanted for them era para el beneficio de las otras 9 tribus de Israel. is for the blessing of the other 9 tribes of Israel. Ahora escucha lo que dice el versículo 3. Now listen to what verse 3 has to say. Ustedes no han dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, It says, you have not forsaken your brothers in this long time, hasta el día de hoy, even to this day, sino que os han cuidado de guardar los mandamientos de Jehová nuestro Dios. but you have been careful to keep the commandments of the Lord your God. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que la bendición de Dios That the blessing of God, a veces tarda en llegar un largo tiempo. sometimes it takes some time to get here. Yo pastoreé cerca de 14 años y no tenía un templo. I pastored close to 14 years and I didn't have my own church. Mi servicio no era a las 11 como ahora, era a las 1:30 de la tarde. My services weren't at 11 like they are now. They're at 1:30 in the afternoon. Nos movimos 4 lugares diferentes We moved to 4 different locations antes de tener tu propio templo. before having our own temple. A veces las promesas de Dios tardan en llegar, Sometimes the promises of God can be slow in coming, pero siempre llegan. but they always come. Todo tiene un tiempo perfecto en Dios. Everything has a perfect time in God. Y la bendición de Dios es la que enriquece And the blessing of God is which enriches y no trae tristeza con ella. and does not bring sadness with it. Estamos llenos de gozo We're filled with joy porque Dios es un Dios fiel. because God is a Porque faithful Jehová God. Dios es nuestro proveedor. Because God is our provider. Porque Dios nos ha hecho partícipe de lo que está haciendo sobre la faz de la Because tierra. God has made us participants of what He's doing on the face of the Hallelujah. earth. Hallelujah. Versículo 4. Verse 4. Ahora, Now, no era antes, it wasn't before, no era después. it wasn't later. Ahora Now, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, that the Lord your God has given you rest to your brothers as He promised, volved, regresad a vuestras tiendas, go back, return to your tents, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. to the land of your possessions, which Moses, the servant of the Lord God, gave you on the other side of the Jordan.
¿Hasta cuándo tenían que hacerlo? So when do they have to do it? Hasta que sus hermanos recibieran la herencia. Until their brothers receive the inheritance. ¿Sabe qué representa eso? You know what this represents? La herencia más grande que nosotros vamos a tener no son las cosas financieras. The greatest inheritance we will have are not financial. Es la salvación de nuestra alma. It is the salvation of La our souls. herencia más grande que Dios puede darnos es que añada nuevas almas a esta iglesia. The greatest inheritance that God can give us is that He adds new lives to this church. Cuando nos muramos, When we die, vamos a llevar nada para el cielo. we're not going to take anything to Lo heaven with único us. que vamos a llevar The only thing we're going to take son with las us almas que Dios nos permitió alcanzar a través de su espíritu. are the souls that God allowed us to bring with us. Luchemos por el descanso de otra Let persona. us fight for the rest of others. Mire, Dios los plantó aquí con un propósito eterno. Look, God planted you here with an eternal Esto no purpose. nació por casualidad o capricho humano. Look, this was not birthed out of just selfish ambition or Esto- human reasoning. En el corazón de Dios en el cielo. This was birthed from God's heart in Y heaven. fue depositado en el corazón de sus And it pastores. was deposited in the hearts of your ¿Y pastors. saben por qué sé que es de parte de Dios? And you know why I know it's from God? Porque he visto la fidelidad, Because I've seen their he faithfulness. visto las palabras I've proféticas seen the prophetic y he word. visto que han esperado el tiempo de Dios. And I've seen that they've waited the time of God. Oh, yo quisiera tener más tiempo, pero no lo tengo. I wish I could have more time, but I don't have it. Pero a menudo los sueños de los siervos de Dios, But oftentimes the dreams of the servants of God, Dios los alinea para que ambos se hagan realidad. God aligns them for both to become a reality. Estudie la vida de José. Listen to read the story of El Joshua. sueño de José The dream of Joshua no se hizo cierto hasta que el sueño del panadero y del copero se hizo cierto. did not become reality until the cupbearer's dream also became a reality. Como pastor, Dios me había dado un sueño, una visión. As a pastor, God had given me a vision De además de la iglesia madre, that not only having a mother church, fundar otras iglesias. but to also be the founder of Por la different gracia tenemos una churches. iglesia en Bogotá, Colombia, For the grace of God, we have a church in Bogota, otra Colombia, en Chiquimula, Guatemala, one in Chiquimula, Guatemala, aquí en Cartersville. here in Cartersville. Estamos fundando otra en El Salvador y otra en Venezuela. We're founding another one in El Salvador and Dios another es one un in Dios Venezuela. God is a faithful God. Pero esta iglesia nació en mi sueño, mi visión, y Dios lo añadió al corazón de ellos. But God gave me this vision, and in my heart gave me these dreams, but also planted Y it in the unió hearts of your ambos pastors. nuestros sueños And now we're both part of these dreams para hacer la perfecta voluntad de Dios. to be and do the perfect will of Aquí God. lo importante es que Dios haga su voluntad. Here, what is important is that God do Que His will. Dios haga su sueño una realidad en nosotros. That God make His dream a reality in us. Con esto termino. And with this, I'll finish. El misionero Robert Moffat dijo estas palabras. The missionary Robert Moffat said these words. Tendremos toda la eternidad para celebrar nuestras victorias. We will have all eternity to celebrate our victories. Pero solo una corta hora antes de la puesta del sol para ganarlas. But only a short hour before sunset to win them. Hay que trabajar mientras el día dura, dice la palabra. We have to work while there's still light outside, says the word. Yo me levanté a las 3 de la mañana hoy. I woke up at 3 a.m. this morning. No me pesa. It's not a burden for me. Lo hago por amor. I do it because of love. Porque quería que Dios hablara a su. Because I wanted God to speak to your hearts. Eso es parte de los sacrificios que tenemos que hacer en el reino del Señor. That is part of the sacrifices we must make for the kingdom of En God. resumen, In summary, hay 3 sacrificios que Dios demanda de su iglesia. there are 3 sacrifices that God demands from His church. Dios demanda que sacrifiquemos los recursos, God demands that we sacrifice our resources, sacrifiquemos nuestra vida sacrifice our life, y sacrifiquemos nuestro tiempo. and sacrifice our time. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que haga eso una realidad en nuestra vida, If we permit the Holy Spirit to make that a reality in our life, este lugar va a ser pequeño. this place will become too small. How many say amen to that? Pero tenemos que sacrificarnos. But we have to sacrifice Hay ourselves. que entregar nuestros recursos financieros a Dios. We have to give our financial resources to Tenemos God. que sacrificar nuestra vida We have to sacrifice our y life sacrificar nuestro tiempo. and sacrifice our time. Y es conmigo. Stand to your feet with me.